नमस्कार बंधु स्वागत करुच्ची गुरुकुल अमृतर आज नुआ सेशन को आज आम डिस्कस करवा एसएसटी माने एसटीएससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रो जो पोस्टिंग बाहरी थिला सेवक सेविका एवं हाई स्कूल टीचर को लेकिन एडवर्टाइजमेंट अंडर 2467 4 ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अंडर 27 डिसेम्बर 2024 रे बाहर थिला पर एटा पर पुणी पोस्टपोन होइतला 30 रु यार अप्लाई डेट स्टार्ट हेतला 22 तारीख जनवरी 22 जनवरी 2025 यार प्रिलिम एग्जाम आज जाए हेइनी एवं डिफरेंट पोस्ट गुड़ा अछि किंतु पोस्ट माने कम अछि बोली प्राय पिला हताशा हेकि रहिसथि ସେମାନେ पाठ पढ़ा पढ़ी माने जोश आसुनी किंतु सब डिस्कशंस पर यार डिटेल्ड सिलेबस को लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन अच्छी जहाँकि आम यही सेशन रे क्लियर करवा यार नेक्स्ट गोटे वीडियो रे मु सिलेबस वाइज समस्त डिफरेंट डिफरेंट कौन स्ट्राटेजी रहिबो मार्क केमती डिस्ट्रीब्यूशन करवा केमती कौन आप टाइम टेकिंग करेंगे केमती सिलेबस कवर करेंगे विद इन अ गिवन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सेटा मु कहिदेबी प्रॉपर स्ट्राटेजी नेक्स्ट वीडियो रे बनिबा कारण एई वीडियो रे हमें क्लियरली सिलेबस डिस्कशन करबा एवं हमर क्वालिफिकेशन डिस्कशन करबा तो वीडियो टिके लेंदी हम कहीं आम यही वीडियो रे टोटाल सब पोस्ट सिलेबस डिटेल डिस्कशन करने को जाऊँ तो आरंभ करवा सेवक सेविका या एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आप समस्त जानते 21 21 वर्ष रु ऊपर को होता कथा 38 वर्ष रु कम होता कथा किंतु अलग अलग कास्ट अलग अलग सेक्शन किछटा रिजर्वेशन अच्छी संगे एटा गला एज क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जेतला हम देखा को जीवा सेवक सेविका +2 आर्ट्स पास करथिबा कथा +2 आर्ट्स साइंस कॉमर्स जे कोन स्ट्रीम हो +2 पास करथिबा कथा ता संगे कौन सी गोटे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन रु सिटी किंबा डायट कोर्स करथिबा कथा ता संगे ओटीईटी रो जे कोन सी पेपर आपण क्लियर करथिबा कथा पेपर 1 हो पेपर 2 हो और बोथ क्लियर करथिबे जदि आपण या पई एलिजिबल हेबे ता संगे ट्राइबल लैंग्वेज टीचर भी थिला जदि आपण सही पोस्ट पई पकोछंती ताहले आपण को क्वालिफिकेशन होला आपण +2 क्लियर करथिबा कथा आर्ट्स साइंस और कॉमर्स जे कोनसी डिपार्टमेंट थ्रू ता संगे आपण सिटी किंबा डाइट थ्रू आपण सिटी कोर्स कंप्लीट करथिबा कथा किंबा डाइट कोर्स कंप्लीट करथिबा कथा ता संगे ओटीईटी मिनिमम पेपर 1 पास करथिबा कथा पेपर 2 रो एचबी कोनसी मेंशन नाही तो ता ऊपर आमे फिलहाल जीवा नै तो या संगे आपण आउ गुटे कोर्स करथिबे जेटा प्रोफिशिएंसी ट्राइबल लैंग्वेज माने ट्राइबल लैंग्वेज पढिबारे जे कोर्स आपण ए लैंग्वेज पूरा जो एति अछि सेटा जदि आपण अप्लाई करूछथि तो सही लैंग्वेज ऊपर आपनकर एक प्रोफिशिएंसी एकटा थिबा कथा फ्लुएंटली सही लैंग्वेज कहि पारुथिबे बुझि पारुथिबे सेते तापर देखिबा जदि एईटाकू क्लियरली आपण माइंड रे रखिछु काहे कि ना एईटा पर स्टेज रे कहिछि कि आपण जहा जहा सर्टिफिकेट अप्लाई करिवे एइठू दरकार कोन कहना देखंतु जदि आउटसाइड ऑफ बॉर्डर आउटसाइड ओडिसा रो आपण कोनोसी ट्रेनिंग किंबा एकेडमिक कोर्स करूछंती किंबा यूनिवर्सिटी रो करूछंती किंबा इंस्टीट्यूशन रो करूछंती तो आपण निम्नलिखित ए बी सी जो तीनटा देला एई तीनटा जिनस जदि आपण सबमिट न करिवे ताहले आपणकू पास होइतला परे मध्य आपणकू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रे काटी दिया जिवो कोन प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंसी अर्थात इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपण फर्निश करिवे स्टेट ऑफ ओडिशा आम राज्य संगे तांकर इक्विवेलेंट थिबा कथा जे कोनोसी यूनिवर्सिटी रे आपण करूछंती सेही यूनिवर्सिटी रो एफिलिएशन दरकार एईटा भी आपण पाखरे आनिबे इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एफिलिएशन सर्टिफिकेट ता संगे एनसीटीई आपण जो अप्लाई करंती ओपीटी आरएमएस सेहीटा अप्लाई कला करे आपण सही सर्टिफिकेट ता भी आपण आनिकी भी देबे फर्निश करिवे A candidate furnishing certificates, mark sheets with grade and grade point shall have to furnish numerical equivalent of grades or grade points अर्थात equivalent certificate जोटा mark equivalent certificate ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ
ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଆଣିକି ଦେବେ, ଚାहे ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କରନ୍ତୁ, ରାୟପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କରନ୍ତୁ, କେଶରୀରେ କରନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆପଣ ଆଉଟସାଇଡ ଅଫ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟାରେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇଠି ଯୋଉ ଏଇଟା ଗୁଡା ସବୁ କହିଲା, ଏଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ, ମାନେ ଆପଣ ଚାहे ପିଇଟି କରନ୍ତୁ ସେଇଠି ବି ଆପଣ ଦେବେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ୍ଲିୟରଲି କହିଦେଲା, ସେଇଠି ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବେ। ଚାहे ଆପଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କରନ୍ତୁ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଯଦି ବାହାରେ କିଛି କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଆଣିକି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କହିଦେଲା, ସେମିତି ପିସିଏମ ହଉ, ସିବିଜେଡ୍ ହଉ, ଯୋଉଠି ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଏଇଠି ଫର୍ନିଶ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କାଟି ଦିଆଯିବ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା। ୟାପରେ ଆପଣ ଏଜ ଲିମିଟ ଉପରେ ରିଲାକ୍ସେସନ ଅଛି, ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି କି ଆପଣ ଏସସି ଏସଟି ଏସସିବିସି ୟା ଫିର ଯଦି ଆପଣ ୱିମେନ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ କଟି ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲି ପର୍ସନ ଡିଜାବିଲିଟି ଯଦି କିଛି ରହୁଛନ୍ତି ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିଜାବିଲିଟି, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ରିଲେକ୍ସନ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ମେନସନ କଲା କଣ, ଯେ ଏସସି ଏସଟି ଏସସିବିସି ବି ଯଦି କୌଣସି ଡିଜାବିଲିଟିଜରେ ସଫର କରୁଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ବି 10 ବର୍ଷ ଯାଏ ଏଜ ରିଲାକ୍ସେସନ ଦିଆଯିବ। ହେଲା? ଆପଣ ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ ଚାहे ଯେକୌଣସି ମିଡିୟମରେ ପଢିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖି ପଢି କହିପାରୁଥିବା କଥା। ହେଲା? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଣ ଦରକାର, ମିଡିଲ କ୍ଲୋଜ ଯଦି ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଡିଲ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ୱିଥ ଓଡ଼ିଆ ଏଜ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବଜେକ୍ଟ କରୁଥିବା କଥା, ନହେଲେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିଥିବା କଥା। ଓଡ଼ିଆ Odia is a language subject in the final examination of class 7 or above from school educational institution recognized by the government of Odisha। এটা করতে হবে কথা, নହେলে ଓଡ଼ିଆ in any school standard ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିଥିବା କଥା ଏସଏନଏମଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯୋଉଟା ବି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ ସେଟା ସବୁ ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ସେଟା ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ କି ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ ହେଇଥିବା କଥା, ଗୁଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଇଥିବା କଥା, ଯଦି ମ୍ୟାରେଡ ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକା ସ୍ପାଉସ ବା ପତ୍ନୀ ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ଏସବୁ ରହେ ନର୍ମାଲ। ଦେଖିବା ତାପରେ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଫିସ୍ ତ ବାହାର ହେଇଗଲା, ସବୁ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ପଇସା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ, ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ଆନେକ୍ସ 3A ମେନସନ ଅଛି ବୋଲି, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ମେନସନ ରହିଲା କି ଆପଣ 10 କ୍ଲାସ ପାସ୍ କରିବେ ଯଦି সেই ସବୁ ଏଜୁକେସନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅର୍ଥାତ୍ 10th ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ପ୍ଲସ ଟୁ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଏଜୁକେସନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍କସିଟ୍, ଟ୍ରେନିଂ ପାସ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣ ସିଟି କରିଥାନ୍ତୁ, ଡାଏଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ବିଏଡ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାର ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣ ନେଇକି ଆସିବେ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପୋଜିସନ ଯଦି ଆପଣ ଏକାଡେମିକ ଟେଲି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆଉଟସାଇଡ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା କରୁଛନ୍ତି ତ +3A ମାନେ ସେଇଠି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା କହିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ସବୁ ଏଇଠି ଫର୍ନିଶ କରିବେ। ସିଟି ଡାଏଟ୍ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଟିଇଟି ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ପେପର 1 ପେପର 2 ପେପର 3 ବୋଥ ପେପର 1 ପେପର 2 ବୋଥରେ, ତ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ଆପଣ ଆଣିକି ଆସିବେ। ସିଟି ଡାଏଟ୍ ର ଆପଣଙ୍କର ୟା ଫିର ବିଏଡ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ବିଏଡ୍ ଟା ଆପଣଙ୍କ ବାକି ଇଂଲିଶ ସଂସ୍କୃତ ଟିଜିଟି ପୋଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଏଡ୍ ଦରକାର, ତ ବିଏଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସବମିଟ କରିବେ, ସେଠି ସିଟି ଆଉ ଡାଏଟ୍ ର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଓଷ୍ଟେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଫର୍ନିଶ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାସିଂ ସିପିଇଡି, ଡିପିଇଡି, ବିପିଇଡି, ଏମପିଇଡି, ଓଷ୍ଟେଡ୍, ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ସଂସ୍କୃତରେ କରୁଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଓଷ୍ଟେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ, ନହେଲେ ନଚେତ୍ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀ କୋର୍ସର ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିକି ଦେବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି। ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁ ସେଇ ଗୋଟେ କି ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା କଥା କୋଉଠି ହିନ୍ଦୀ ନହେଲେ ସଂସ୍କୃତରେ, ଆଉ ମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ, ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ ଯଦି ହିନ୍ଦୀରେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ, ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣ କଣ କରିବା କଥା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସଂସ୍କୃତ କରିଥିବା କଥା ୱିଥ ମିନିମମ୍ 45%। ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କାଷ୍ଟ କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ତ ସେଇଟା କରିଥିବା କଥା। ତା ସାଙ୍ଗରେ
जदि आपण सेटा फेल करनांती ता संगे बीएड भी करथिबे आउ जदि एटा सब करनांती ताले 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीईडी विथ संस्कृत सब्जेक्ट एज ए इलेक्टिव ऑप्शनल पास और ऑनर्स माने चाहे आपण को जे कोनसी सब्जेक्ट हिसाब रे हो आपण को पाखरे संस्कृत गोटे सब्जेक्ट आपण नै थबा कथा with minimum 45%. ଆପଣ ଏସି ଏସଟି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ପର୍ସନ ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ ବି ସବଜେକ୍ଟ ନେଇଥିବା କଥା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଓଷ୍ଟେଟ କ୍ଲିୟର କରିବା କଥା ସେବକ ସେବିକା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ସିଟି ସିଟି ସେରେ ପୋଷ୍ଟ ଓପିଟି ପାସ୍ ଫିଜିକାଲରେ ଆପଣ ଓଷ୍ଟେଟ ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା पोस्टेड पास सीपीईडी डीपीईडी बीपीईडी एमपीईडी और पोस्टेड पास ता संगे आपन प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जहाँ जहाँ कहला से सब ता संगे बाहर जति करूछन्ते क्लॉज रे जहाँ जहाँ कहला से सब आपन को देबा को पड़िबो 10th और प्लस 2 एटा तो सब समस्त सबमिट करे मार्क्स और मार्क्स है ना यदि आपण स्पोर्ट्स पर्सन ताले आपण को कार्ड जोटा इश्यू हेतला स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस डिपार्टमेंट तरफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रु सेटा आपण सबमिट करिवे जदि आपण ओडिया मीडियम स्कूल रे पढे नांती सीबीएसई सीएचएससी रे सीबीएसई आईसीएसई रे पढिसंती ताले ओडिया जे सब्जेक्ट आपण नै की क्लास रे गोटे एग्जाम हो सही एग्जाम रो सर्टिफिकेट आनि के आपण एटी सबमिट करिवे सेटा पय आपण के अप्लाई करबा को पड़िबो एग्जाम देबा को पड़िबो एग्जाम में पास करले जदि आपण आनि के सेटा एटी पब्लिश करिवे जदि आपण एक्स सर्विस मेन तो आपण डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आइडेंटिटी कार्ड और डॉक्यूमेंट जहां आपन को सर्विस रिलेटेड से सब जिनस आनि की फर्निश करिवे एटा सब आपन को देबा को पड़िबो कोठी से आपन को जोटा एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जाम टाइम रे सब किछि दरकार जो माने एससी एसटी एससीबीसी अछंती जो माने कास्ट कैटेगरी क्लेम करिवे बा रिजर्वेशन क्लेम करबा को चाहछंती से माने तांको कास्ट सर्टिफिकेट आनि के देबे पीडब्ल्यूडी वाले परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आउ तांको कार्ड यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड पोर्टल तरफ जोटा हेतबो ता संगे यूडीआईडी कार्ड एईटा भी दीटा जाको समान देबे आउ गोटे कथा कहि गला एठी रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपण आनि के देबा पय बाध्य जोटा आपण को तहसीलदार बा जो आपण कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपण को इश्यू करूछंती आपण आ सर्टिफिकेट आनि के देबे बस 10 टा डॉक्यूमेंट आपण को कहला 10 टा लिस्ट रो अछि किंतु दरकार बहुत सारा तो हिंदी संस्कृत रे भी से भलिया सब रही संस्कृत रे जोटा हिंदी रे भी पाउ का से सब भी अछि तो से सब जिंस आपण आनि सबमिट करिवे एठी रहला सही 10 टा पॉइंट ही एठी अछि किछ अलग नहीं खाली सेटा होस्टेड एटा होते अपन बीएड सर्टिफिकेट रो पास वाला देबे होस्टेड सर्टिफिकेट देबे से सब जिंस ही रहला सेवक सेविका रे खाली आपण ओटीटी देबे सिटी डायट पास करता वाला सर्टिफिकेट देबे किंतु होस्टेड आ बीएड सर्टिफिकेट बाकी आपण को सब टीचरशिप पोस्ट लागिबो तो सरेला आपणकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ दरकार नेक्स्ट आसीबा हम प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन समस्तन मन रे गोटे क्वेरी रहला कि सर प्रीलिम एग्जाम केबे हबो जेहेतु एलटीआर प्रीलिम हे गलानी प्राय कैंडिडेट प्राय एस्पिरेंट एबे धैर्य हरा हे बसंती कि यार केबे हबो बाहरितला तो सही टाइम पाका पाकी ए देनु हम जानि छे ओएसएससी रो नेचर को आउ ओएसएससी ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो नेचर टा कोन तो आपण सही अकॉर्डिंगली टिके धरि के चलंती जे ओएसएससी टिके स्पीड ऑफ एग्जाम करबो जेहेतु एलटीआर पोस्ट टा एई वर्ष रो नुहे एटा पूर्व वर्ष आरएसटी जो थिला 2022 से टाइम रो एटा हला तो टिके आपण धैर्य धरि के चलंतु हबो एग्जाम हबो वाडे एग्जाम हबो एटा आपनकर थिला 2022 किंतु आपनकर जो ए एग्जाम टा माने आपनकर जो एसएसडी एग्जाम था एटा आपनकर ए वर्ष में बाहर छै तो आपण 2024 रे बाहर छै आउ 2025 रे यार अप्लाई डेट सरला तो आपण टिके वेट करंतु 6 मास ताकू दियंतु 6 मास भीतर एग्जाम करे दबो ओएसएससी ठीक अच्छे तो 6 मास जति धरिके जिबा जनवरी रु जून हो जाउची आपनकर 6 मास
तो जून एंड रु आउ जदि आमे नेक्स्ट टू नेक्स्ट धरके जीवा तो जून आउ जुलाई जुलाई तो एई भितरे एग्जाम हे जो हम आशा करि परिबा जून एंड आउ जुलाई अर्थात जून 15 रु जुलाई 15 एई डेट भितरे एग्जाम हे जीवो काहे कि ना ओएसएससी रो पुनी मेन एग्जाम अछि तो मेन एग्जाम पाखा पाखी ही एई एग्जाम हबो आउ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯୋଉ ମାନେ ଏଲଟିଆର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ଜାମ କିଛି ମାର୍କ ପାଇଁ ହଉ କି ଆପଣ କୌଣସି ଅ, ମଜବୁରି ପାଇଁ ପଢି ପାରିନାହାନ୍ତି ଯଦି କଟି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୋପ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିକି ଚାଲନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମଇଦାନରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେତେ ପଲିସି ନଥିଲା ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୋପ ବୋଲି ଭାବିକି ଯିବା ଏଠି ପଢିବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ତ ଆଡମିସନ ଲେଟର କେବେ ଇସ୍ୟୁ ହବ ସେଟା ପ୍ରିଲିମ ଆଉ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ରୁ ସେପାରେଟ ସେପାରେଟ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଆସେ ଆଉ ସେଟା ଇଣ୍ଟିମେଟ କରାଯିବ ୱେବସାଇଟ ରେ ଦିଆଯିବ ସେଠି ଆପଣ ସେକ୍ସନ ଦେଖିବେ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ସେକ୍ସନ ଡାଉନଲୋଡ ଆଡମିଟ ଲେଟର ସେକ୍ସନ ଥିବ ସେଟା ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି ଆପଣ ସେଠୁ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଏଇଟା ରହିଲା ମେନ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷରୁ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା କଣ ଥିଲା ସିଙ୍ଗଲ ଟାୟାର ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା ବନ୍ଧୁ ସିଙ୍ଗଲ ଟାୟାର ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା ଏବେ ପ୍ରେଲିମ ବି ହବ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମେନ୍ ବି ହବ ତ ପ୍ରେଲିମ ଆଉ ମେନ୍ ର ସିଲାବସ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲା ପ୍ରିଲିମ ରେ କଣ ହବ ପ୍ରିଲିମ ରେ କଣ ହବ ପେପର 1 ପେପର 2 ହେଲା ଏତିକି ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ପେପର 1 ପେପର 2 ଡିଟେଲ ଅଛି ଆଗକୁ କରିବା ଟାଇମ କେତେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଘଣ୍ଟାକୁ 60 ମିନିଟ 1.5 ଘଣ୍ଟାକୁ 90 ମିନିଟ ମାର୍କ କେତେ 100ଟା କ୍वेश्चन କେତେ 100ଟା ମାନେ ଏକ क्वेश्चन କୁ 1 ମାର୍କ ଟାଇମ ଅଛି 90 ମିନିଟ 100ଟା क्वेश्चन 90 ମିନିଟ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ क्वेश्चन କୁ 1 ମିନିଟ ବି ଟାଇମ ପଡିବ ତ ଟିକେ ଆମର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ସବୁ କିଛି ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କରିପାରିବେ ଯଦି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ ରହିବ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଓଭରଲୁକ୍ ବି କରିବାକୁ ଥାଏ ରିଭାଇଜ ବି କରିବାକୁ ଥାଏ ସବମିଶନ ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାଲ ସବମିଶନ ପୂର୍ବରୁ ତ ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ଜାମ ଟା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ରହିଲା କଣ କି ପ୍ରିଲିମ ହବ ମେନ୍ ରେ ଖାଲି ପେପର 2 ରହିବ ସେଇ 100 ମାର୍କ 100 क्वेश्चन ଏଇଠି ବି ରହିବ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଏଇଠି ବି ରହିବ ଆଉ ମାନେ 90 ମିନିଟ ଏଇଠି ବି ରହିବ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମ୍ ପ୍ରିଲିମ ର ଆଉ ମେନ୍ ର ଟାଇମିଂ ଆଉ ମାର୍କିଂ ସେମ୍ ଖାଲି ଏଠି ପେପର 1 ପେପର 2 ମିଶିକି ରହୁଥିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉଟା ମେନ୍ ର ସିଲାବସ ସେଇଟା ବି ଏଇଠି ଆସିକି ଏଡ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ତାହାର ମାର୍କ ଏଇଠି କମିଯିବ ପେପର 1 ପେପର 2 ମିଶିକି ଏଇଠି 100 ମାର୍କ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଖାଲି ପେପର 2 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା 100 ମାର୍କ ଠିକ ଅଛି ତ ପେପର 1 ରେ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ରହିବେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ ଯେତେ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 5 ଗୁଣା ନିଆଯିବ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି 5 times the number of vacancy to appear main exam କେମିତି କଣ ସେଟା ଦେଖିବା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇକି ଯିବା ଅନୁଗୁଳ ଅନୁଗୁଳରେ ଥିଲେ କେତେ ୟୁଆର ରେ 38 ତ 38 ର ଯେତେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 74 ଯଦି ମାନିକି ଯିବା ତାର 5 ଗୁଣା ହେବେ କେତେ 5 × 4 = 20 0 × 2 5 7 2 37 370 ତ 370 ଜଣ ନବ ୟାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ସିଏ କଣ କରିପାରେ ଯଦି ଦେଖିବ 38 ର 5 ଗୁଣା 190 19 ର 5 ଗୁଣା 95 3 ପଞ୍ଚା 15 4 ପଞ୍ଚା 20 2 ପଞ୍ଚା 10 ଆଉ ଏଟା ରହିଗଲା 5 ତ ଏମିତି ନେଇପାରେ ସେ ଏମିତି ନେବା କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ କି ଏଇଟା କମ ବି ନିଆଯାଏ ମାନେ 190ଟା 180 ଏମିତି ନେଇଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି ନା
एसटी पोस्ट सब बेले भैकेंट रुहे एते सब कैंडिडेट आसी पारंती नहीं कि एसटी पोस्ट सब बेले पूरा हे पारिबो तो नंबर ऑफ टोटल जदि देखिबा 74 और 5 टाइम्स 370 होउथला तो सेतिकी नवा बदले कमी जाए ସବୁ ସବୁ କେସରେ ଏଇଟା ହୁଏ ଠିକ ଅଛି ତ ଏମିତି ତାର ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ତ ଯୋଉମାନେ 5 ଟାଇମ୍ସ ରହିବେ 5 ଟାଇମ୍ସ ନିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ବାକି ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିଲିମରୁ କଟିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଆଗକୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଦେଇପାରିବେନି ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଦେଖା ତାପରେ ଯୋଉମାନେ 5 ଗୁଣା ପଳେଇ ଗଲେ 5 ଗୁଣା ପିଲା ଦେବେ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ସିଲାବସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଖାଲି ପଢିବେ ଏକ୍ସାମ ଦେବେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମୋଡ ୱିଲ୍ ବି ନୋଟିଫାଏଡ ଲେଟର ମାନେ OMR ହବ ନା CBT ହବ ଏଠି ଲେଖିଦେଲା OMR ନହେଲେ CBRT ମୋଡରେ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ଏକ୍ସାକ୍ଟରେ ହବ ସେଇଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ଜଣାଇଦବ ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଡିଟେଲ ସିଲାବସ୍ ଆମେ NSR ଥର୍ଡ କୁ ଯିବା ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ ଟା କଣ ଆଗେ ଭଲକି ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରହିବ 0.33 ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ମାର୍କ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯଦି ମାନିକି ଯିବେ ତ ଭୁଲ ଯଦି ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଆପଣଙ୍କ 3 କୁ 3 ମାର୍କ ମିଳିଥାନ୍ତା ତ 3 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଗଲା ଲସ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଯାଉଛି ମାନେ ଆପଣ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଭୁଲ କଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରଅଲ 4 ମାର୍କ ଲସ୍ ହେଲା ବୋଲି ମାନିକି ଯିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକା ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି ମାନି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ବି ସି ଡି ଚାରିଟା ରହିଲା ଏଟା କରେକ୍ଟ ଅପସନ ବି ଟା କରେକ୍ଟ ଅପସନ ଏଟା ଆଉ ବି ଟା ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଠିକ ହେଇପାରେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜରେ ଅଛନ୍ତି ଦିଟା ଯାକ ଗୋଲ ଗୋଲେଇ ଦେଲେ ୟା ଫିର ଦିଟା ଯାକ ଟିକ କରିଦେଲେ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ସିଟରେ ଆନ୍ସର ଏଟା କରେକ୍ଟ ବି ହେଲା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସରକୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବନି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇନସ ମାର୍କିଂ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ବୋଲି କାଉଣ୍ଟ କରାଗଲା ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ମିଳିଯିବ କେତେ ନେଗେଟିଭ 0.33 ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାର୍କ ପାଇବା କଥା ଆପଣ 1.33 ମାର୍କ ଦେଇ ବସିବେ ଠିକ ଅଛି ତ ହଁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଆନ୍ସର ଦଉନାହାନ୍ତି ତ ପେନାଲ୍ଟି ମିଳିବନି ମାଇନସ ମାର୍କିଂ ହବନି ତ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ମେନ୍ ପାଇଁ ଖାଲି ଅଛି ଯୋଉଟା ଏଠି ମେନସନ କଲା ଯେ SC ST PWD ex ସର୍ଭିସମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30% 30% ରହିବା କଥା ମାନେ 100ରୁ ଆପଣ 30 ମାର୍କ ଆଣିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ SC ST PWD ex ସର୍ଭିସମେନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ SCDC ଆଉ UR ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାସ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଲା 35% 35% ଆପଣ ଯଦି ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ଅଦରୱାଇଜ କାଉଣ୍ଟ ବି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ମାନେ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ 10ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା 10ଟା ପୋଷ୍ଟରେ 50ଟା ପିଲା ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି 50ଟା ପିଲା ଯୋଉ କାଉଣ୍ଟ କଲେ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି 35 ମାର୍କ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ରଖାଯିବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତ ମେନରେ ଯେତେ ରହିବେ ମେନ ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହିଲା ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିଲିମରେ এইଠୁ ପ୍ରିଲିମରୁ ମେନକୁ ଆସିବେ କେତେ 5 ଟାଇମ୍ସ ତାପରେ ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନକୁ 125 ମାନେ 100ଟା ପୋଷ୍ଟର 125 ଜଣ ଯଦି 100ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ତ 125 ଜଣ ଯଦି 10ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ତାହେଲେ 12 ଜଣ ଯିବେ 13 ଜଣ ଯିବେ ନାହିଁ 12 ଜଣ ଯିବେ କୋଉଠିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନକୁ ହେଲା ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ର ନୋଟିସ ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଯିବେ କିଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ କଲେକ୍ଟର ୟା ଫିର ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହୁଏ ସେଇଠିକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅରିଜିନାଲ ଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜେରକ୍ସ କପି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି ସେଠିକି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ବାୟୋଡାଟା ସହିତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ନିଶ କରିବେ ଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ସେଇଠି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଡକାହବ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭି ହବ ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ଆପଣ ରହିବା କଥା ସେଇ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା କରିବେ ମାନେ ଚଏସ୍ କରିବେ ସେଣ୍ଟର ଲକ୍ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ତରଫରୁ ଦବ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଲିଷ୍ଟ ସେଇ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି
ଜଏନ୍ କରିବେ। এইটা ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ପଠେଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମେନ୍ ସିଲାବସକୁ ଯିବା। ମେନ୍ ସିଲାବସ ଡିସ୍କସନର ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ମେନ୍ ସିଲାବସ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ पेपर वन, पेपर वन टा सेवक सेविका ट्राइबल लैंग्वेज टीचर दी जनक सेम सिलेबस रही। पेपर वन टा देखंतु जीके आसला, जीके रे आपनकर ओडिशार करंट इवेंट, करंट अफेयर ऑफ ओडिशा, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस सेटा भी आसीबो। ओडिशार हिस्ट्री संगे रे इंडिया और इंडिया रो नेशनल मूवमेंट्स जहाँ जहाँ के आपण मॉडर्न हिस्ट्री रे पढिचंती से सब भी आसीबो। बेसी फोकस करवा ଆପଣ एंशिएंट हिस्ट्री को फोकस न करी मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री को फोकस करेंगे से प्राय क्वेश्चन आसीजा। इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी दीटा जाक आसीबो। एठी ओडिसा रो जियोग्राफी कथा किछि कहि नथिला, किंतु हम एलटीआर फिल्म रे देखिया को पाइतिलु कि आपनको ओडिसा रो क्षेत्रफल एवं ओडिसा रो मध्य किछि जिंस पचारथिला। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटिक्स एटा भी आसीबो, पॉलिटी के पढिया ता संगे इकोनॉमिक्स भी आसीबो। लास्ट रहा एवरीडे साइंस, एटा सब जगह आसे नहीं। ओएबी रे देखिबा को मिले जनरल साइंस, एवरीडे साइंस एठी भी सेटा मेंशन कला। नेक्स्ट एरिथमेटिक, एई सेक्शन ता नुआ ऐड हेछि पिले, एटा आउ इंग्लिश दीटा जाको नुआ ऐड हला। तो एरिथमेटिक रे आपन को देखंतु जियोमेट्री सेक्शन एठी ना, किंतु जो जोटा अछि सेटा बहुत डिफिकल्ट हे जाय पारे आर्ट्स, हिंदी, संस्कृत एवं सेव सविता मान को पाई। कहीं ना पीसीएम कोला एक्वेंटेड थांतु सिविजन मान को पाई मध्ये टिके एटा डिफिकल्ट हबो। नंबर सिस्टम इजी लगे किंतु बहुत भास्ट एते बहुत लंबा टॉपिक। एसए वेल्सन लसागु गोसागु, वर्गमूल एवं वर्ग, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, परसेंटेज एवं एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, पार्टनरशिप और रेशियो प्रोपोर्शन। नौटा आपन को टॉपिक रहला, नौटा चैप्टर रहला, एठ रहला 6टा चैप्टर। रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग रे कोन जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरेसी एवं डाटा इंटरप्रिटेशन। नाटा पांचटा किंतु या भीतर बहुत किसी जिंस अछि। तो पांचटा एटा रहला चैप्टर। इंग्लिश रे देखबा verbs, tenses, modals, active and passive voice, subject verb agreement। पॉइंट को से चारटा देखंतु, किंतु एई चारटा भीतर सब पॉइंट्स बहुत सारा अछि। तो एटा जदि गोटे गोटे चैप्टर माने कि जिबे verb गोटे, tense गोटे, modals गोटे, active and passive voice गोटे, subject verb agreement गोटे यदि माने कि जिबे तो आपनकर लगभग एठी 20 टा चैप्टर्स पाखा पाखी, 20 टा न तो 15 टा चैप्टर पाखा पाखी आसी जीवो। Connectors, type of sentence, direct and indirect speech, comparison, article, noun, pronoun, prepositions, এইটা ବାହାରେ ବି ଆଉ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ part of speech ରେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା noun, pronoun, preposition, verb। ରହିଲା adjective, adverb, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା, ସେଇଟା ବି ଆସିଯିବ। ତ 7ଟା ଆପଣଙ୍କ part of speech ଥାଏ। ତ ସେ 7ଟା part of speech ସାଙ୍ଗରେ active, passive voice, direct, indirect speech এইଟା ବି ଆସିବ। subject verb agreement ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ କ'ଣ difficult ଆସେ। तो अनसीन पेसेज टा ही एटा ही मार्क टैकल करिवो एई जगह रे। यदि आपण भलो कि आपण पढुचंती मार्क क्वेश्चन अटेंड करूचंती तो आसी जो बेसे लंबा आसीबो 40 रु 400 रु 450 माने आपण को लगभग 10 लाइन वाला गोटे पैराग्राफ देथिबो। सेठी आपण को क्वेश्चन पचारेबो 4टा या 5टा 6टा आउ ता भीतर आपण को मार्क ये करियो। इंग्लिश वाला कंप्यूटर लिटरेसी एटा देखंतु एठी रहला 7टा सब्जेक्ट डिजिटल सिटीजनशिप, सोशल नेटवर्किंग, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, कॉमन एप्लीकेशंस, बेसिक हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, concept and terminology and operations that relate to general computer usage, basic computer literacy skill for use of ICT in classroom। आपन को सब क्लासरूम रे आईसीटी एवं क्लब गठन हेलानी। तो सेई ताकू पढ़े पे छुआ मान को पढ़े पे आपन कॉमन माने कम से कम एक फंडामेंटल क्लियर थिबा कथा से এই টপিকটা भी ऐड कर दला। यार माने किसी ने कंप्यूटर फंडामेंटल भाले। तो एटा हेगला आपन को 7टा चैप्टर। ता संगे देखंतु पार्ट 1 रे थिला एति कि पार्ट 2 माने यार पार्ट 2 नहीं, पेपर 2 नहीं। ठीक अछि, पेपर 1 रो पार्ट 2। पेपर 1 रो पार्ट 2 रहला पेडागोजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, पॉलिसीज एंड इवैल्यूएशन। या अंडर रे एटा सब अछि। एटा सब आपन माने ऑलरेडी बीएड रे पढ़ि सारछंती।
ଓଟେଟ୍ ପୋଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଲା ବେଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଏସବୁ ବି ପଢିବେ, କଭର କରିବେ ହେଲା। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ, ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଥିଓରି ମାନେ ବି ଆସେ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନର୍ସ, ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଯୋଉ ଥିଓରି ମାନେ ଆସେ, ଥିଓରି ଥର୍ନଡାଇକ ଥିଓରି, ଯାହା ଯାହା ବି ସବୁ ଥିଓରି ମାନେ ଆସେ, ସେଇ ସବୁ ଥିଓରି ଗୁଡା ବି ଏଠି ଆସିବ। Concept of inclusive education and understanding for children with special needs, ଏଇଟା ବି ଆସିବ। Approaches to teaching and learning, learning approaches ଯାହା teacher center, learner center, learning center, ଆଉ ବି ଯାହା ଯାହା ଏଠି ରହିଛି ସେ ସବୁ ideal qualities of ideal teacher, ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଏଠୁ ପଢିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ। ଲାଷ୍ଟ assessment and evaluation, ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି। assessment ଲେଖିଛି ମାନେ ଆପଣ ଖାଲି assessment ପଢିକି ଯିବେ ତ ଆପଣ ମାର୍କ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ। ତ ଆପଣ assessment and evaluation ଏଇଟା ଆପଣ କରିବେ। ଇଭାଲୁଏସନ ଠିକ ଅଛି, ଇଭାଲୁଏସନ ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣ ପେପର ୱାନ୍। ପେପର ୱାନ୍ ଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ସେଟା କୁହାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ପେପର ୱାନ୍ ପେପର ଟୁ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ 100 ମାର୍କରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ତ ପେପର ଟୁ ର କମ ମାର୍କ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ୟାର ପୁଣି 100 ମାର୍କସ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ସରେ ଦେବାର ଅଛି। ୟାର ସେବକ ସେବିକା ଏବଂ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚର୍ସ ପାଇଁ ସେକ୍ସନ 1 ରେ ରହିଲା ଖାଲି ଇଂଲିଶର ପେଡାଗୋଜି, ଯାହାର ଲର୍ନିଂ ଇଂଲିଶ ୱିଥ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲେଭେଲ ରହିଲା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ନିଂ ରହିଲା, ସ୍କିଲ ଇନ ଲର୍ନିଂ ଇଂଲିଶ ରହିଲା, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଂଲିଶ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଇଟମ୍ସ ଏଇଟା ରହିଲା। Pedagogy in idea learning, pedagogy in Odia, learning Odia, teaching and reading and writing skills, language items, pedagogy in mathematics, mathematics education in school, method and approaches to teaching learning mathematics, assessment in mathematics, number system and operation in numbers, data ସବୁ measurement, session, spatial relationship, data handling and patterns, ଏଇଟା ସବୁ ଥିଲା math pedagogy। ତାପରେ EVS pedagogy, pedagogy in environmental studies, concept, method and approaches, evaluation in EVS, governance, physical feature of Odisha and India, history of freedom struggles for India, health and diseases, internal system and body, metal force and energy, এইটা ସବୁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ ପେପର ଟୁ। ତ ଏଇ ପେପର ଟୁ ରେ ଯାହା ଯାହା ପେଡାଗୋଜି ସବୁ ରହିଲା, ସବୁ ପେଡାଗୋଜି ମାନେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ପେଡାଗୋଜି ମାନେ ମିଶିକି ଆପଣ ପ୍ରିଲିମରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବି କଭର ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଆପଣ ପେପର ୱାନ୍ ରେ ଥିଲା। ତ ଏତେ ଭାଷ୍ଟ ସିଲାବସ ରହିଲା, ଟାଇମ କମ, ତ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇକି ପଢିବାକୁ ହବ, ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣ ସବୁ ଚେପ୍ଟର କଭର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଟଚ୍ କଲେଣି, ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଗଲା ତ ମାର୍କ ହରାଇ ବସିବେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଟିଚର, ସେବକ ସେବିକାର ସରିଲା। ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଟିଚରରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ସିଲାବସ ଡିସ୍କସନ। ପେପର ୱାନ୍ ଟା ଏଠି ସେମ୍ ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଅଛି। ଆରିଥମେଟିକରେ ବି ସେଇ 9ଟା ଚାପ୍ଟର, ରିଜନିଂ ଏବିଲିଟିରେ ବି ସେଇ 5ଟା ଚାପ୍ଟର, ଇଂଲିଶରେ ବି ସେଇ 15ଟା ଚାପ୍ଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଟରେସି 7ଟା ଚାପ୍ଟର, ଲାଷ୍ଟ ପେପର ପେଡାଗୋଜି ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ହିଁ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେ ସବୁ ସେମ୍ ଅଛି। ରହିଲା ପେପର ଟୁ ରେ ଯୋଉଟା, ଏଇଟା ରହିଲା ଅଲଗା ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଟିଚର ପାଇଁ। पेपर वन पेपर टू रो देखि दियंतु आपण प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिक्रिएशन, anatomy physiology and health education, method of physical education, officiating coaching, ଏତିକି ହିଁ ବସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ପେପର ଟୁ ରେ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଟିଚର ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁ। ସଂସ୍କୃତର ବି ଆପଣଙ୍କର ପେପର ୱାନ୍ ସେଇ ସେମ୍ ହିଁ ରହିବ, ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟ କମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଏଇଠି ପ୍ରିଲିମ୍ ଦେଇକି ହିଁ ଯିବେ। ଏଲଟିଆର ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ପିଲା କମ୍ ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରିଲିମ୍ ହେଲାନି, ଏଠି ସେମିତି ହବ ନାହିଁ। टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत सेम, एटी भी जनरल अरिथमेटिक, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश आउ कंप्यूटर सेही 5टा चैप्टर आउ माने 5टा सब्जेक्ट आउ सेही चैप्टर रहिला। पेडागोजी, पेडागोजी भी सेही सेम ही अछि। हाँ एटी देखंतु मेंशन कला परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन मेंशन कला, एटा ही पढ़ी कि जिवे, एटा भी पढ़ी कि जिवे।
टेस्ट कंस्ट्रक्शन रिसेंट डेवलपमेंट इन असेसमेंट ए सब जिनस पढ़ाकू जी आ पढ़ी ही जी ना आप मन कर बसवे यहाँ कहते ह्यूमानिस्टिक अप्रोच कि आइडेंटिफाई थ्योरी विभिन्न थ्योरी माने ये सब जिनस आसो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफरेंट डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ये सब आसो तो ये सब पढ़ी जावाक पड़ो नेक्स्ट रहा पीजीटी संस्कृत पेपर 2 रे आप देखिए लर्निंग संस्कृत भाषा प्रशिक्षण भाषा साहित्य प्रशिक्षण पद्धति एलिमेंट्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एतिकी है अछि आउ तापर आपन को गोटे प्रोज रु गोटे आसीबो पैसेज सेटा आपन को कहबे तापर लैंग्वेज आइटम जोटा सेठी थिला एठी भी अछि contribution of famous poet and authors to Sanskrit literature prose poetry drama and composition एटा लास्ट ମାନେ 6ଟା यूनिट आपण मानिक चलंतु जोटा आपण को टीजीटी संस्कृत पेपर 2 रे रहला जोटा कि मेन रे आसीबो एटा प्रिलिम रे भी आसीबो किंतु जेहेतु आपण ऑलरेडी या ऊपर एक्वेंटेड अछंती तो याकु टिके कम फोकस करिवा मेन फोकस हमर रहइबा पेपर 1 भीतर ठीक अछि सेमति देखिबा पीसीएम पीसीएम रो भी पेपर 1 सेम ही रहइबो आउ जदि देखिबा को जिबा पेपर 2 रे टिके अलग अछि समस्त को पाई निज निज सब्जेक्ट कंटेंट जेते पढिबो तो अलग रहइबो जीके अरिथमेटिक रीजनिंग इंग्लिश कंप्यूटर लिटरेसी सेतिके रहला आपनकर कोठी प्रिलिम पाई मेन रे देखिबे तो सही पेडागोजी रो अछि जोटा आपनकर सेम आर्ट्स साइंस हिंदी संस्कृत माने पीसीएम सीरीजर मान को पाई भी सेम ही सही सब जिनस अछि जहाँ संस्कृत रे थिला आपण मन देखि पारिबे एटा लास्टली देखिबा हम आपनकर सीरीजर आपण सीरीजर रो केमिस्ट्री सेक्शन दीटा पाई कॉमन सीरीजर पाई भी आ पीसीएम पाई भी basic concept आसीबो states of matter structure of atom periodicity classification of elements and periodicity in properties chemical bonding and molecular structure chemical reactions chemical equilibria and ionic equilibria general principle of structure of metals some basic principle of organic chemistry and hydrocarbon एतिके अछि आपन को 10टा चैप्टर केमिस्ट्री रे नेक्स्ट बॉटनी रे plant diversity conservation tissue system photosynthesis growth regulators in plants reproduction in plants मेंडेलिज्म प्लांट डिजीज एंड कंट्रोल मेजर्स तो एटा रहला 7टा चैप्टर आपन को बॉटनी रे जूलॉजी रे देखिबे जदी टैक्सोनॉमी साइटोलॉजी जेनेटिक्स इवोल्यूशन इकोलॉजी न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन सर्कुलेशन एक्सक्रीशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ता संगे लास्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट 11टा चैप्टर रहला आपन जूलॉजी रे तो एटा रहला आपन को माने सीबीजेड पई किंतु पीसीएम पई କିଛି ଅଲଗା ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିବ ସେମ୍ ପାର୍ଟ 1 ତା ସେମ୍ ରହିବ ପାର୍ଟ 2 ରେ ଯେହେତୁ ସବଜେକ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖାଲି ଅଲଗା ହବ ଫିଜିକ୍ସ ରେ ତାଙ୍କର ରହିବ ମୋशन ग्रेविटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर साउंड ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिक तापर आसला केमिस्ट्री रे सही सब सेम ही আছে बेसिक कांसेप्ट स्टेट्स ऑफ मैटर स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स एंड periodicity and property classification of elements of it chemical bonding and molecular structure chemical reaction chemical equilibrium and equilibrium general principle of extraction of metals some basic principles of chemistry hydrocarbon 10टा चैप्टर सेठी भी एठी भी केमिस्ट्री पार्ट टा कॉमन रे सीबीजेड पीसीएम भीतर मैथमेटिक्स रो अछि आपन सेट थ्योरी एप्लीकेशंस रिलेशन फंक्शंस नंबर सिस्टम क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशंस कैलकुलस इन वन वेरिएबल सीक्वेंस सीरीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनालिटिकल सॉलिड ज्योमेट्री प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स ट्रिगोनोमेट्री मेंसुरेशन 12टा चैप्टर आपन को रहला मैथ रे ठीक अछि तो एटा था डिटेल सिलेबस जोटा हमें डिस्कशंस कले हम सब पोस्ट पाई सेवक सेविकार कले फिजिकल एजुकेशन टीचर कले हिंदी संस्कृत रो कले सीबीजेड रो कले पीसीएम रो मध्य कले तो डिटेल सिलेबस आपनकर पीडीएफ मु ऑलरेडी ग्रुप रे पठे सारची लिंक मध्य मु एठी दे देबी ता संगे आपण मान को गोटे रिक्वेस्ट मु जते बेले एई चैनल ता तयारी करथिले गोटे मोटिव थिला कि जते जन को गाइड करबी मु चाहेबी 100 ରୁ 100% मो अंडर जते जन पढुचंती मो सहित जते जन पढुचंती जे माने फाइट करूचंती
गोटे गवर्नमेंट पोस्ट पे मु गवर्नमेंट प्राइवेट जेकोसी सेक्टर रे हो समस्त को कौन ना कौन गोटे जगह एंगेज करके रखी एटा मोर बेसिक फंडा। तो आपण मैंने वीडियो को जिते पार्टी शेयर करूँ पहुँचातु ग्रुप रो लिंक आपण मैंने समस्त खोली दि जाए ग्रुप रे जिते जन पार्टी जॉइन करंतु बैच करवा सबू जिनस माल मटेरियल जहाँ भी रहा सब किसी फ्री रहा मु कौन जिनस कौन चार्ज करी ना आपण मान 24 आवर हेल्पलाइन खोला आम टीम अच्छा सब जिन आपको हैंडल करेंगे नोट्स बोर्ड सब आपको फ्री रे दिया ग्रुप रे टेलीग्राम चैनल एवं व्हाट्सएप यूट्यूब लिंक रे जहाँ भी पढ़ा हम इमिडिएट तार पीडीएफ दिया हम सो डोंट वरी अबाउट दैट आउ मुझे कहबी कि एटा गोटे सुजोग मिली आपण कि निजक पुलिस कर जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दौरान ट्राए करंतु जॉब जेमती लागिवो किंतु लागिवो कि नहीं सेटा आपण भूली जानतु आपण आपनको बेस्ट अटेम्प्ट दियंतु हबो न हबो सेटा पर कथा आपण अटेम्प्ट दियंतु ठीक अछि आपण देला पर निज कैलिबर निजे तो जानि पारिबि जे केते कोन होउची केते कोन जाउछंती तो आगो को गले आपण मानको अस्त्रटा सेते पॉलिश हे कि जीव आपण काटिबा को कहि नथिबे बहुत टाइम अछि डेट बाहरिनी सेते पई पिला माने आपण निराश है कि बसिया अपेक्षा आपण हथियार को आपण पॉलिश करंतु जटे आपण जेबे भी एग्जाम आसो आपण को जदी एग्जाम नोटिस एबे झटका देखि कहि देला कि मे जेमती हिंदी संस्कृत एलटीआर वाला को झटका दे देला कि मे रो से फर्स्ट फोर्टनाइट रे एग्जाम हबो कहि करी सेमती जदी आपण को झटका दे देला मे मे 4 तारीख मे 4 तारीख रु 11 तारीख एग्जाम हो जिवो आपण समस्त रेडी तो मे रे एग्जाम देबाकू जदि कहि दबो तो आपण माने केही भी एग्जाम क्लियर करि पारिबे नाही एटा काहे के ना मैक्सिमम समस्त एलटीआर पई पढितले आ या सिलेबस ताठू आहुरी बहुत फास्ट तो आपण माने माइंडली प्रिपेयर है कि जानतु कि जून रे एग्जाम हबो बोली कि आ ताकू नै कि सिलेबस को हम कवर करबा केमती टाइम टेकअप करबा समस्त पई मु गोटे स्ट्रेटजी वीडियो काली ही नै कि आसीबी काली ही नहीं आसबि समस्त जार जमी टाइम अच्छे से टाइम हिसाब से मेंटेन करूँ गोटे स्ट्राटेजी बनवा डेली आम टास्क करवा डिवाइड करदे आम सिलेबस को सारा ठीक टाइम कभर अप करवा रिविजन करवा टेस्ट वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट करवा तो ट्यून होकर रुहतु मो सहित हताशा निराश हवा अपेक्षा आपण जिते टाइम पार्टी दिंतु ये पढ़ु सिलेबस को देखु पढ़ंतु न पढ़ंतु बही सामने जाइए बसंतु जे आपण माइंड डाइवर्ट हबनी एटलिस्ट मोबाइल टू जिते पार्टी सोशल मीडिया टू टिके दूर रे रुहतु ठीक अछि तो होप करी आपण माने समस्ते एई वर्ष शेष सुधा कौन ना कौन गवर्नमेंट पोस्ट एंगेज कर जातु आपण भविष्य मंगल हो आपण परिवार सुखरे रुहतु धन्यवाद।